lag-lag mi adto mi og digos bisa nagaulan. Gaulan here nagapakit-cute kauban sa akong pinsan, sa akong mama. O labas sa tanan ang akong husband, my sweet lover. Bus driver, sweet lover nagpahiyam taon ng asawa sa dihang naabot na mi og gigos kay gigotom man mi. So natamig amigos, eat all you can para mabusog mi. Tag 199 lang. Naguna-una akong pinsan kay gigutom, nakahina siya kawas sa mama sa din. Sulod wow! Daghan kay sila diri food guys with all the drinks, desserts, and mga lahi-lahing sudan. Wala na ko niya to kay naulaw man ko. Gusto din nahuman ako kuha og food o di ara akong food na kuha o kay gutoman ang beshi ninyo. Hindi ka ano siya ulaw-ulaw sanda ko sa iya ungit. So usap kid besh o diha nabusog kaayo siya. Wa siya nagmay sa iyang 200 o kauban niya yung bana house o nagtikan gid mi og kaon diri human na mo og kaon. Nanguli na mi kauban sa akong busog na mama o nakita daw nyo ning amigos itulukan diri dapit sa may guys ano mo lang dapit dali lang gid kaayo siya makita o kumana mi og kaon. So niadto gid mi sa among tumong og kinuha diri sa digos. Asa man mi niadto, syempre niadto mi sa ukay-ukayan kay mangit lagi ko sa akong dress akong suoton karong singapore.